to empower our mothers and sisters. আজি এই মুহূৰ্তত আমি কেইটা চিট পাম, নিৰ্বাচনৰ ফলাফল কি হ'ব তাক আজি আমি ইয়াত ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু BTCৰ আগন্তুক চৰকাৰ গঠনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এক সক্ৰিয় ভূমিকা থাকিব। নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে প্ৰমাণ কৰিব যে আমি নিজে চৰকাৰ গঠন কৰিম নে কোনোবা দলক লৈ চৰকাৰ গঠন কৰিম। ই নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰে। যোৱাবাৰ বিজেপিয়ে 9টা চিট পাইছিলে, এইবাৰ আমি কেইটা চিট পাম আগতীয়াকৈ অনুমান লগোৱা সম্ভৱ নহয়। পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিৰ লগত খাপ খুৱাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে নিজৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। So Mr. Gaurav Gogoi has said that in every सर पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर कांग्रेस ने एक AI जनरेटेड वीडियो जारी किया। देखिए, प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का मां को लेकर कांग्रेस जो भी काम कर रहा है ये निंदनीय है, और बिहार का जनता मुझे कांग्रेस को सबक भी सिखाएगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि देश का जनता भी बहुत ही आक्रोशित है। किसी का माँ, प्रधानमंत्री जी का माँ हमारा माँ होता है, माँ ही होता है। माँ को जो डिफेम करने का कोशिश करता है वो कभी हमारा देश में कामयाब नहीं होगा। So Mr. Gaurav Gogoi has said that on the 10th of every month there will be big joining in Pradesh Congress. You see, they can always engineer, they can always bring people to their party. We have no problem on that. I offer my good wishes. सर you have actually mentioned about this that SIT document is 96 pages. This is a very explosive report. It goes into 96 pages. We have recovered many important documents related to the sovereignty of our country. Once it is discussed in cabinet, we will release the SIT report for the consumption of general public also, as well as we will take next step. But let me assure all of you that this is a very explosive report. It is a kind of a cartel which we are working to defame and demean the development process of our country. And in that entire cartel, one Pakistani citizen and the British wife of Honorable MP has played a big role. Now it is completely clear. Sir,